काठ गल्पर गाल्पिक बसंत कुमार शतपथी मयूरभंज जिलार बारिपदा सहरर अनति दूर में पांधड़ा ग्राम 26 जून 1913 मसीह जन्मग्रहण करिसेंती। छात्र अवस्था अनेक अभाव असुविधा दे गति करिसेंती, अनेक प्रतिकूल परिस्थिति दे गति करचंती। तथापि ये सबको पछरे पकाई इंग्राजी साहित्य रे एमए पास करिसेंती एवं इंग्राजी साहित्य रे एमए पास करिबा परे बारिपदा राजांक अधीन रे चाकरी जीवन आरंभ करिसेंती। 1949 मसीह जितेबाला मयूरभंज ओडिशा सहित मिशीगला से समय से फकीरमोहन विश्वविद्यालय आज जहाँ फकीरमोहन विश्वविद्यालय से समय फकीरमोहन महाविद्यालय थिला से फकीरमोहन महाविद्यालय रे से शिक्षकता आरंभ कले जड़े अध्यापक भाव रे एवं तांकर अध्यापक जीवन रु अवसर नवा परे सोर रे उपेंद्रनाथ कॉलेज रे अध्यक्ष भाव रे मध्य किछि काल कार्य करथिले। जणे विशिष्ट कथाकार भाव रे बसंत कुमार शतपथी तांकर आंटी रोमांटिक गल्प संकलन पाई ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। तांकर गल्प पुस्तक गुड़िक मध्य गोटाए आलू, गंगा ओ गांगी, आकाश फूल, निराश्रयी, हैदराबाद अंगुरु, मांसासी मानक उद्देश्य रे, अजागा घा, मेजर ऑपरेशन, गरीब हटाओ और अन्य गल्प, पुओ पाई झियो प्रभृति उल्लेखयोग्य। से मध्य नाटक और एकांकिका रचना करिसेंती। फकीर मोहनकर साहित्य कृति उपरे तांकर आलोचना मध्य उच्च कोटीर। काठ गल्परे आधुनिक मनुष्य किपरि स्वार्थपर हो पारे, केवल अन्य को ठकी पारे, से स्वार्थ और सठतार चित्र प्रदान करिसेंती। समाजर निम्न वर्गर लोकंकर सरलता और स्वाभिमान स्वरूप मध्य ए गल्परे प्रदर्शित। आमे गल्पटी को पढ़ा। बहुत तर्क वितर्क पर निष्पत्ति निगला चिरा काठ किणवा अपेक्षा गोदामरू गोटे बड़ गड़ बा मुंडा काठ किणी आनी घरे चिरेबा लाभजनक हेब। तदनुजाई भारत काठ गोदामरू 2 क्विंटाल गंडी काठ ठेला गाड़ी आनी घर सामना पड़िया रे पकाईदेली। अनेक तर्क वितर्क पर डिसीजन निगला, चिंता कराला नहीं। आमे चिरा काठ किणवा अपेक्षा गड़ काठ बा गंडी काठ किणी आनी घरे चिराइले लाभजनक हम, अधिक लाभ हम। तेणु सही अनुसार तदनुजाई अर्थ सही अनुसार भारत काठ गोदामरू 2 क्विंटाल गंडी काठ ठेला गाड़ी आनी घर सामना पड़िया रे पकाईदेली। भारत काठ गोदामरू, क्यों काठ गोदामरू? भारत काठ गोदामरू 2 क्विंटाल काठ किणागला, गंडी काठ आनी ठेला गाड़ी रे घर आगे पकई दिगला। गोदाम वाला कहला, ये जो सुखिला मुंडा देखुचंती ताहा 2 वर्षर पुराणा काठ, सुखी ठन ठन करुची ध काठ। काठर नामटी होची ध काठ। यह 2 वर्षर पुराणा काठ, पूरा सुखिकी ठन ठन चिरीदेले बारूद परी जलिव, फुरफुर हो जलिव। 12 टंका क्विंटाल। क्विंटाल केते? 12 टंका। कम दाम नेबे तो शाला गंडी अच्छी, कंचा पड़ो, छेली धूआं हेब। जंगल राज्यर लोक मु जानिछि केउ काठ केमिति जले। गाल्पिक कहउचंती जे मु जंगल राज्यर लोक, मु जानिछि, मोर काठ विषय यथेष्ट ज्ञान अच्छी। केउ काठ किपरि जले मु जानिछि। बेसी दाम पड़ू पछे मु ध काठटी को नेबी, कारण
ଏହା 2 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କାଠ ଶୁଖି ଠନ୍ ଠନ୍ ଫୁରଫୁର ହୋଇ ଜଳିବ। ଆଉ ଘରରେ ଅଳନ୍ଧୁ ଜମିବ ନାହିଁ କି ଧୂଆଁରେ ପଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କଳା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ ହପ୍ତାଏ ହେଲା କାଠ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି, ଚିରା ହେବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପର୍ବ ଅଛି ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର, ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ବରେ ମସଗୁଲ। ତାଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଆ ଖିଆ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଧୁମସାନ ମାଦଳ ସରିବ ନା ମୋ କାଠ ଚିରା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ବ ନ ସରିଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଆସିବେ ନାହିଁ କାଠ ଚିରିବା ଲାଗି ବା କୌଣସି କାମ କରିବା ଲାଗି। ସମସ୍ତେ ସାନ୍ତାଳମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ବରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଆ ଖିଆ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଧୁମୁସା ମାଦଳ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏ କାମ ସରିବ ନା ମୋ କାଠ ଚିରା ହେବ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ। ଏଣେ ଘରେ ଫାଳିଏ ବୋଲି କାଠ ନାହିଁ, କାଠ କଟା ହେଲେ ଜଳା ହେବ। ଆଜି ରବିବାର, ବେଳ 9ଟା ହେଲାଣି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଣି କଣି ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ହିମାଳ ପବନ। ଶୀତ ଦିନ, ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ହିମାଳ ପବନ ବହୁଛି। ବାରଣ୍ଡାରେ ଆରାମ ଚେୟାର ପକାଇ ଖରାକୁ ପିଠି କରି ଟିକେ ବସିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଖରା ପଡ଼ିଛି ବାରଣ୍ଡାରେ, ତେଣୁ ଆରାମ ଚେୟାରଟା ପକାଇ ଖରାକୁ ପିଠି କରି ବସିଥାଏ। ଖବରକାଗଜରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ଅର୍ଥ ଆମ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଓ ହିସାବ କିତାବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋତି ଭୋ ଭୋ କରି ଭୁକି ଉଠିଲା। ମୋତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୋଷା କୁକୁର। ହଠାତ୍ ପୋଷା କୁକୁର ମୋତି ଭୋ ଭୋ କରି ଭୁକି ଉଠିଲା। ଚମକି ପଡ଼ି ଦେଖିଲି କାନ୍ଧରେ କୁରାଢ଼ି ପକାଇ ଗୋଟିଏ ଦରବୁଢ଼ା, ବୟସ ଦରବୁଢ଼ା କହିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, 40-45 ବା 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ, 50-55 ବର୍ଷର ଲୋକଟିଏ, ଯିଏକି ବୁଢ଼ା ହେଇନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ହେବା ଉପରେ ଦରବୁଢ଼ା, 50-55 ବର୍ଷର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଚମକି ପଡ଼ି ଦେଖିଲି କାନ୍ଧରେ କୁରାଢ଼ି ପକାଇ ଜଣେ ଦରବୁଢ଼ା 50-55 ବର୍ଷର ଲୋକଟିଏ କାଠ ଚିରାଳି ସଡ଼କରୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଢଳି ଆସୁଛି। ହଠାତ୍ ମୋତି ଭୁ ଭୁ କରି ଭୁକି ଉଠିଲା। ଚମକି ପଡ଼ି ଦେଖିଲି କାନ୍ଧରେ କୁରାଢ଼ି ପକାଇ ଗୋଟିଏ ଦରବୁଢ଼ା କାଠ ଚିରାଳି ସଡ଼କରୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଢଳି ଆସୁଛି। ଦରବୁଢ଼ା କହିଲେ 55-60 ବର୍ଷର ବୟସର ଲୋକଟିଏ। ସେ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ କୁରାଢ଼ି ପକାଇ ସଡ଼କ ଆଡ଼ୁ ମୋ ଘର ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଢଳି କରି ଆସୁଛି। ସିଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ମୋ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ମୋତେ ସିଏ ପଚାରିଲା, କାଠ କାଟିବୁ ବାବୁ? ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ସିନା ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଏ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ହେଲେ ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖାଇ ପାରିଲୁନି। କ'ଣ କହୁଛି ନା କାଠ କାଟିବୁ ବାବୁ। କି କ୍ରିୟା କି କର୍ତ୍ତା, କାରଣ କାଠ କାଟିବେ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କହୁଛି କାଠ କାଟିବୁ ବାବୁ। ତାହେଲେ ଏହା ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। କି କ୍ରିୟା କି କର୍ତ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଖତେଇ ହୋଇ ତାର ଗଳା ସ୍ୱରକୁ ଅନୁକରଣ କରି କହିଲେ, ହଁ ହଁ କାଟିବି, କେତେ ନେବୁ? ସେ କାଠ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବ। ଗୋଦାମର ତ ବାବୁ ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କା କରି ଦେଉଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଏଇ ବଜାରଟାରେ ଗୋଟେ ନା ଦର 2ଟା, ତୋର 4 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଆର କେତେ? ସେ କାଠ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଚାହିଁଲା, ଚାହିଁକି କହିଲା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବ। ତାର ଅନୁମାନ ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ ସେ କାଠକୁ ଦେଖି କହିପାରୁଛି, ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ଗୋଦାମର ତ ବାବୁ ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କା କରି ଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 2 ଟଙ୍କା କରି ଗୋଦାମରେ ମିଳେ। କାଠ ଚିରିଲେ, ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ ଚିରିଲେ ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ଏଇ ବଜାରଟାରେ ଗୋଟେ ଦର ନା 2ଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ବଜାରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଦର ନା, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ବଜାର ତ ଗୋଟିଏ। ତୁ 4 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲେ 4 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଆଉ କେତେ? ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ 4 ଟଙ୍କା ହେବନି, ମୋତେ ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଉଛି, 3.5 ଟଙ୍କା ଦେବି।
3.5 कले 3 टंका 50 पैसा। काठवाला नेला 24, कारण 12 टंका क्विंटाल ध काठ 2 क्विंटाल 24। ठेलावाला सी नेला 4, घरे आणिक पहुँचे देला 4 टंका नेला। तू नबू 4, 32 पड़गला। आ गैस चुल तो तार सस्ता होता, मुझे गैस नहीं आसबि। 3 टंका 8 आने काटबू तो काट, नले चली जा। यह शुणी से सामताल काठुरियाटी टे कौल गलारे कहला, तार सांताली भाषा रे कहला, तू भी बाबू एमती काठुआ हबू तो आमर गरीब नु बंचबू किमती? 4 8 नागी आमर सांगरे झगड़ा करिबू? तोते भगवान बड़नुक करिछि, केते पैसा तोर के वाड़े जाऊ चली जाउछि? आमर गरीब नुकर पेटरे काटले तोर पेट पुरिब? गोदाम वाला गोदाम रे चाबी दे करी पहाड़ को गला दे बोली तोर एठा को आसीछि, नहले मु तो गोदाम रे काटी थांती। तेणु से कौन गलारे नरम कंठरे से कहला, तू बाबू जदि एमिति काठुआ हबू आमर गरीब नुक बंचियो केमती? अर्थात तू जदि एमती काटी हबू, एमती कंजूसी हबू, ताले आमे गरीब लोक बंचिबू केमिति? 4 8 लगे आमर सांगरे तू झगड़ा कर, तो 4 8 पे आमको मना करछु, आमको काटी होछु आम सहित? तोते भगवान बड़ लोक करिछि, तोते भगवान बड़नुक करछि, अर्थ बड़ लोक करिछि। अनेक पैसा तो पाखरे अछि, केते पैसा तोर कुआडे चली जाउछि। आम ये गरीब लोकर पेटरू काटिले कौन तो पेट पुरिब? गोदाम वाला गोदाम बंद करिकी पहाड़ को काठ काटिया पाई से गला। तेणु मु तो पाखक आसी, ना तो मु गोदाम रे काटी थांती। ठीक यही समय गाल्पिकंकर पुओ, कॉलेज पढ़ुआ पुओ, जे जीवन रे पैसाटी केबे रोजगार करी नाही, बापांकर रोजगार उपर निर्भर करी चली आसी, दरजा पाखरे छिड़ा होई शुणुथुला सब कथा। हठात तरली जाई कही पकाइला, हेला हेला चुप कर, आउ 4 नेबू। पुओ आड़ को कटमट करी चाही इंग्राजी रे कहली, गाल्पिक कहउचंदी, पैसा तते कौन सस्ता होईची? देखि न थांतु से सेतिगिरे काटी थांदा कि नहीं? देखि थांतु से सेतिगिरे काटी थांदा कि नहीं? काठ कटाड़ी की कहली, हौ जा जा एथर काट, पुओ तो कहीदेलानी, तू एथर काट। 2 परस्त करी घोड़ी थिबा अल्प ओसार नाली धड़ीर शाढ़ीटा से देहरु काढ़ी पाख बेगुनिया गछ डाल रे लटकाई देला। अर्थात देहरु से शाढ़ीटी काढ़ी जो घोड़ी थिला पाखरे थिबा बेगुनिया गछरे टांगी देला। कानी रे गंठी पिटाई दोकता चून बाहर करी कଳରେ जाकी कोराड़ी धोइला। दुक्ता चून को काढ़ी हाथ रे दली कଳରେ जाकी देई कोराड़ी धोइला। एथर से काम आरंभ करिबो। बयस और चेहरा तार पारिबा पणिया पर मोर घोर संदेह सृष्टि करुला। अर्थात तार बयस एवं तार चेहरा, पतला चेहरा को दरबड़ा बयस, तेणु ये काठ को काटी पारिबो कि नहीं मु भाबुतली बोधुए लोभरे काम धरिछि सिना, किंतु गोटिए दिन रे पारिबो नाही, 2 दिन लागिबो काटिबो। गोटिए गड़ उपरे लंबे लंबे आउ गोटिए गंडी रखी प्रथम चोट माइला। गोटिए गड़ जमती आम टी कर दियंती, गोटिए गड़ तापर गोटे गड़ रखिदेकी प्रथम चोट मारिला। प्राय 2 इंच भितर को कोराड़ीटा भेदिगला। टाणी बाहर करने को कष्ट है। ताको पचारिली, ए काठ केमिति देखुचु, भल जलिब ना? से कहला, काठ भल जे बाबू, हेले तोर ना मोर नुकसान। कहला, काठ बाबू भल, हेले तोर लाभ हब, मोर किंतु क्षति हब। कहीं देखना काठ केमती बाजुआ गंठिया, जेमती चमड़ सेमती टाण, ध काठ बाबू, कुराड़ी बांकी जीव। काठ भारी बाजुआ काठ अच्छी, गंठिया काठ अच्छी। ये बाबू ये ध काठ कुराड़ी बांकी जीव, भारी टाणुआ काठ। आम गोदाम तो एका 2 वर्ष है पड़ा। अर्थात ये आम गोदाम 2 वर्ष हेब ये काठटी रही। कहीं नेला नहीं, कहीं काटिते मध्य खोजे नहीं। भल जलिब बाबू, हेले जे काटिब तार हाथ फुटका हो जीव, चमड़ा छाड़ी जीव। अर्थात ये काठ जे किणिची तार लाभ, किंतु काठ काटिवा वालार क्षति। कारण भारी टाण काठ,
ଭାରି ବାଝୁଆ ଗଣ୍ଠିଆ କାଠ ଚେମଡ଼ କାଠ, ତେଣୁ ଏକୁ କୁରାଢ଼ୀରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ କୁରାଢ଼ୀରେ କାଟିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ନେବ କିନ୍ତୁ ତାର ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ପାହାରେ ଦେଲା, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ବସିଲା। ପୁଣି ପାହାରେ ଫାଳିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଘୁରି ଘୁରିକିରି। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କହିଲି, ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ତାକୁ କହି ପକାଇଲି, ଆରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଳ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଚୁଲି ସାନ, ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପତଳା କରିଦେ। ତାତ୍ସଲ୍ୟରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ ତୁ ଚୁପ୍ କରି ବସିବୁ ନା, ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ସାଇଜ୍ କରି ଦଉଛି କି ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ବଜାରକୁ ଆସିଲା, ତୋର କାଠ କି ରକମର ଦରକାର ଜାଣେ ନାହିଁ ଭାବୁଛୁ। ସିଏ ଟିକେ ତାତ୍ସଲ୍ୟର କମର ଟିକେ ରାଗିକି କହିଲା, ବାବୁ ତୁ ଚୁପ୍ କିଣି ବସ ନା, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ସାଇଜ୍ କରି କାଠ କାଟି ଦେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ତୁମମାନଙ୍କର ବା ଘରୋଇ କାଠ କେମିତି ଦରକାର ହୁଏ। ଗୋଟେ ଲୋକ ବା ଘରୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଠ କାଟୁ, ତା କିଭଳି କେଉଁ ପ୍ରକାର କଟାଯାଏ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ କାଟି ଦେଉଛି। ତୁ ବାବୁ ଚୁପ୍ କିଣା ବସ। ବଗର ବଗର ମୋର ସାଥିରେ ହନା। କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବଜାରକୁ ଆସିଲୁ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘର ମୋର ବାବୁ, ବେତନଟି ପାଖରେ। ଯୁଦ୍ଧ ନାଗିଲା ବର୍ଷ ଆମର ରେମୁଣାରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଢ଼ଦାଣ ଦେବତା କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବେ। ମୋର ଡଗର ଡାଗର ପୁଅ ଦୁଇଟା ଆର ଆଗ ତିଲ୍ଲାଟା ଏକା ଦିନକରେ ମରିଗଲେ। ଜମି ଜାয়গା ଖୋଳି ତାଡ଼ି ଯାହା କରିଥିଲି ସବୁ ତୁମର ହାଟୁଆ ମାନେ ନେଇଗଲା। ଉତ୍ତରରେ ସେହି ସରଳ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ କାଠୁରିଆଟି କହୁଛି, ମୋର ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାବୁ, ବେତନଟି ପାଖରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟି ପାଖରେ ମୋର ଘର। ଯେବେ ଯୁଦ୍ଧ ନାଗିଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରେମୁଣାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଢ଼ଦାଣୀ ଦେବତା କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବେ। ମୋର ଡଗର ଡାଗର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଦୁଇଟା ଆର ତିଲ୍ଲାଟା ଏକା ଦିନରେ ମରିଗଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନା, ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଦେଢ଼ଦାଣୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସେ ରାଗି କରି ମୋର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଆଉ ମୋର ଆଗ ତିଲ୍ଲାଟାକୁ ଏକା ଦିନରେ ମାରିଦେଲେ। ଜମି ଜାয়গା ଖୋଳି ତାଡ଼ି ଯାହା କରିଥିଲା ସବ ତୁମର ହାଟୁଆ ମାନେ ନେଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜମି ବାଡ଼ି ଯାହା ଆମେ ସେଠି କରିଥିଲୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ହାଟୁଆ ମାନେ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି ନେଲୁଣି? ଗାଳ୍ପିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ରେମୁଣାରେ ତ ଆସି ରହିଲୁ, ସରକାରଙ୍କଠୁ ଜମି ନେଲୁଣି? ସରକାର ଘର ଜମି ସବୁ ଦେଉଛି। ତୋର ତ ଜମି ଜାয়ଗା ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଜମି ଜାয়ଗା ନାହିଁ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଉଛି। ତୋର ତ ଜମି ଜାয়ଗା କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି ଜାয়ଗା ପାଇଲୁଣି? ଟିକେ ସେମିତି ରାଗିଗଲା, ସେମିତି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଫେର କହି ପକେଇଲା, ଦେନା ବାବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ଜାয়ଗା କରେଇ ଦେ। ଦେଖେ କେଡ଼େ ଅଣ୍ଡିଆ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ। ଆମର ଯେତନୁକର ଘର ଜମି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ତୁମର କି କରିବ, କାହିଁ ରହିବ? କାଠୁରିଆଟି କହୁଛି, କହିଲା, ଏ ବାବୁ ତୁ ପୁରା କରେଇ ଦେବୁ, କରେଇକି ଦେଲୁ ମୋତେ, ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି କରେଇ ପାରୁଛୁ। ଆମର ଯେତେ ନୁକର ଘର, ଆମର ଯେତେ ନୁକର କହିଲେ ଆମର ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ରହିଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଜମି ଜାয়ଗା କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଜମି ଜାয়ଗା ଦେବ, ତୁମେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବ? ସବୁ ଜମି ଜାয়ଗା ଆମକୁ ତ ନେଇଯିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଯାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ନିଜର ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ। ଗାଳ୍ପିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ? ଛୁଆମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କାଠୁରିଆର ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆଗ ତିଲ୍ଲାଟି ତ ତା'ର ମରିଯାଇଛି, ପଛରେ ଯେଉଁ ବିବାହ କରିଛି, ପଛ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଏକଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ। ଏ ବାବୁ ପାଠଶାଠ ତାକୁ ପଢ଼େଇଲେ ତୋର ସଡ଼ପ କାମ କରିବ କିଏ? ଜମି ଚଷିବ କିଏ? କହିଲା, ବାବୁ ମୁଁ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇବୁ, ସିଏ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ହାକିମ ହେବେ,
तुमर सड़क काम किए करिवो, तुम जमी चाष किए करइबो, तुमर काठ काटी गलाई किए आसीबो। परिवार कल्याण विषय पचारिबारु से कहला परिवार कल्याण कले तुमर पिला छुआ केतोटी ए विषय रे। परिवार कल्याण विषय जिते गाल्पिक पचारि जे तोर छुआ पिला केतोटी, उत्तर रे से सरल निरीह दिन मजुरिया काठ कटाड़ी कहूँ, तुम मानकर सिना बाबू बेसी छुआ, आमर जाति जनका गोटे नले दुईटा, तोर तिरला छुआ पिला तो काम दाम किसी करेनी, से तू हैरान होचु कटई होचु। कहला तुमर सिना बाबू छुआ पिला अधिक, आम जाति किंतु बेसी छुआ पिला नुह, आमे गोटे नले दुईटा छुआ पिला जन्म करि थाउ, किंतु तुम जाति छुआ तुम जाति तिला छुआ पिला किसी काम करती नहीं, से तू हैरान होचु मते कटई होचु, किंतु आम जाति समस्ते काम करती। एथर से मते पचारला, हे बाबू आमर मयूरभंजर महाराजा गेलाठू आर तो राजा नहीं, खाली मंत्री आसुछन जाउछन नहीं। भाविली ई एक बागिया मूर्ख को हित कथा पचारिबा शुणाई किछि लाभ नहीं, बरं मो काम धिमे जाउछि। तेणु ता काठ कटा चातुरी देखा लगे। कहला मुझे कहू इाड़ू सियाड़ू किसी पचारिक लाभ ना, सी कौन ना कौन प्रश्न पचार। कहला मयूरभंज महाराजा गेलाठू आर तो राजा नहीं, महाराजा तो पलैला, से तो बर्तमान स्वाधीन भारत सहित मिसी जाइए, ओडिशा सहित एक अंश पलटि गला, तेणु आउ राजा कहीं रही, खाली मंत्री आउछन जाउछन। मंत्री कहले राजा पाखरे जो मंत्री आगुरी रोते से मंत्री नुहति, जमी आम शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये अनेक मंत्री ओडिशार होउछंती, से भावुची जे राजांकर मंत्री बोली। तेणु ये अबागिया प्रश्न को गाल्पिक भावुचंती एक बागिया मूर्ख को ये हित कथा पचारिबा शुणी किछि लाभ नहीं, बरं मो काम धिमे जाउछि। तेणु ता काठ कटा चातुरी देखा लगिली, केमती काठ काटुची बसी देखिली। पोखत समालोचक जमिति डेई पड़ी आधुनिक क्लिष्ट अबोध कविता को तन्न तन्न विश्लेषण करी अंतर्निहित सारस्वत प्रकट करती। यही काठुरिया भी सेमिति अतीव आग्रह ग्रंथिल शिराल काठ को छिन्न भिन्न करी तार मंज बाहर कर दूची। जेमिति जने पोखत समालोचक, जने पोखत समालोचक आधुनिक क्लिष्ट अबोध कविता, जो कविता कष्ट कविता, जो कविता को आम बोध करि पारु नाहंती, बोध करने को कष्ट होची, अर्थ बुझापी कष्ट होची, जेमिति ताकू तन्न तन्न करी विश्लेषण करिथाए जने साहित्यिक, जने ज्ञानी समालोचक, एवं तन्न तन्न करी ताकू विश्लेषण करी तार सारतत्व बा सारमर्म बाहर करिथांती। ठीक से भली काठुरियाटी अतीव आग्रहर सहित, अत्यंत आग्रहर सहित ग्रंथिल शिरा को शिराल काठ को छिन्न छिन्न भिन्न करी मंज बाहर कर, तो साइट को काटी 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 ता मंज पाखरे जाई पहुंची। भगवान तार शिरा प्रशिरा रक्त मांस को एमिति नैसर्गिक शक्ति दे गढ़ी, जेमिति जीवन सराई वृक्ष राक्षस गुड़ी को से खंड खंड करी काटी आनंद पाउथबो। जदियो बयसर अपराह्न रे पहुँचवा उपरे, अर्थात दरबुड़ा शारीरिक दृष्टिकोण एते सुस्थ सबल देखा जाऊ नहीं, तथापि तार शिरा प्रशिरा रक्त मांसरे ईश्वर जमिति एक नैसर्गिक शक्ति देइछथि। से जमिति जीवन सारा वृक्ष को काटी खंड खंड करी आनंद पाइबो। देखु देखु से घंटाए देढ़ घंटा भितर अधा अधि काठ चिरीदेला। गत थर तारी जातिर लोकटा काठ सब मोटा मोटा लंबा लंबा करी चिरीथिला। मासे जगार 28 दिन गला। एथर किंतु काम करिबा आदाय करिबा पाई मु निजे जगी बसछि, जीव कुआडे। अर्थात एथर गला थर मासे लेखा जाए 2 क्विंटाल काठ आनिले तांकर मासे जाए 30 दिन जाए, किंतु गला थर मोटा मोटा करी काठ चिरी देइथिबारु 28 दिन जाइथिला। तेणु गाल्पिक एथर बसिचंती जगिकी जे मु जेमिति भल करी चिरीबा एवं मासे जगार 32 दिन बरंग जीव, किंतु गोटे दिन न कमिबो।
ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କେତୋଟା ଫାଳ ଅଲଗା କରିଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପତଳା କରିଦେବୁ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଥିଲା। ଲୋକଟି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଥକି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୋର ଭୟ ହେଲା। ପ୍ରତିଥର ଚୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ପାଟିରୁ ଏଁ ଏଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ। କୌତୂହଳବଶତଃ ସେ ତା ହାତରୁ କୁରାଢ଼ୀଟା ନେଇ ଉଠେଇଲି। ବାବାରି କେଡ଼େ ଭାରି! ଥରେ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ଚୋଟ ପକାଇଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରୁ 8 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦୂରରେ ଠିକିରି ପଡ଼ିଲା କୁରାଢ଼ୀଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛିଟିକିକି ଗଲା। କାଠକୁ ଚୋଟେ ପକାଇଲି, କିନ୍ତୁ କାଠରେ ନ ବାଜି ସେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା କୁରାଢ଼ୀ। ପଚାରିଲି, କେତେ ଓଜନ ଅଛି? ଢିମା ପଥର ଗୋଟାକରେ କୁରାଢ଼ୀ ମୁନ ପଜେଇ ପଜେଉ ସେ କହିଲା, 2 କିଲୋ ନୁହାର କରିଛି ବାବୁ। ଗୋଦାମରଟା 2 କିଲୋ ଆର ଅଧେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ମୁଁ 2 କିଲୋରେ କରିଛି। ଗୋଦାମରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି 2 କିଲୋ ଆର ଅଧେ କହିଲେ 2.5 କିଲୋ 2.5 କେଜି। ପଚାରିଲି, 12 ବାଜିବ ଆଜି ସାରିପାରିବୁ ତ? ଫେରେ ରାଗିଗଲା ସେ। ତୁ ତ ବାବୁ ଖାଲି ବକର ବକର ହେଉଛୁ, ତୋର କାମ ତୁ କର। ତୋର କାଠରେ କେତେ ଟାଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ? ତୁ ତ ଖାଲି ବକର ବକର ହେଉଛୁ, ତୋ କାଠ କାମ ତୁ କରୁନୁ। ମୁଁ ତ ମୋ କାମ କରୁଛି, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୋ କାଠ କେତେ ଟାଣ ଅଛି ବୋଲି? ଦେଖିଲି ତାର ପେଟ ପିଠି ଏକାଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋ ପେଟରେ ଯେତେ ଚର୍ବି, ତାର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଭଲା ତାର ଥାନ୍ତା। ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସକାଳୁ କି ଖାଇ କରି ଆସିଛୁ? ଉତ୍ତରରେ ନିରୀହ ସରଳ କାଠୁରିଆଟି କହୁଛି, ଗରିବ ନୁକର ଘରେ କି ଅଛି ଯେ ସକାଳୁ ଉଠି ବସିକରି ଖାଇବ? ଖାଲି ତୋରାଣୀ କଂସାଏ ପିଇକରି ଆସିଛି। ତେରଲାର ଛୁଆ 2ଟା ପଖାଲ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଖାଇକରି ସଡ଼ପ କାମକୁ ଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ ଲୋକର ଘର ଆଜ୍ଞା। ଘରେ କ'ଣ ବା ଅଛି? କଂସାଏ ତୋରାଣୀ ପିଇକରି ଆସିଛି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା 2 ଜଣ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ପଖାଳ ଖାଇକି ସଡ଼କ କାମକୁ ଗଲେ। ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ମହକ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ମୁଢ଼ି ଆଉ କଷା ମାଂସ ଖାଇବି ବୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଚାକର ପିଲା ଚୈତନ୍ୟ କହିଲା, ବାପା ତାକୁ ରୁଟି 2ଟା ଦେବା ବଳିଛି। କହିଲା, ବାପା ବଳିଛି ରୁଟି 2ଟା ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଲି ଚୈତନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲି, କୁକୁରକୁ ଦେଲୁନି? ଏତେ ରୁଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ଦାମ ପୁରା 4 ଅଣା। ସେ ବା ସେଇ 4 ଅଣା ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। କାଲି ସକାଳର ରୁଟି ବାପା। ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁର ବି ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଢ଼ି କଷା ମାଂସ ପାଟିରେ ପକାଇ ପକାଇ ସରଦାରେ ପଚାରିଲି, ରୁଟି ଖାଇବୁ କିରେ? ଦବୁ ତ ଦେ ବାବୁ, ତୋର ଛୁଆ ପିଲାରୁ ପେଟରୁ ବଳୁଛି ଯଦି। ରୁଟି ଓ ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ବାବୁ ତୋର ଯଦି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପେଟରୁ ବଳୁଛି, ଯଦି ଦବୁ ତ ଦେ, ତୋର ଖୁସିର କଥା। ରୁଟି ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖିନା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଚୈତନ୍ୟ ନେଇ ଥୋଇଦେଲା। ପାମ୍ପଡ଼ ଚୋବେଇଲା ପରି ରୁଟି 2ଟି କଡ଼କଡ଼ କରି ଚୋବାଇ ଢକ ଢକ କରି ପାଣି ଲୋଟାଏ ପିଇଗଲା ଏବଂ ଲୋଟାକୁ ପାଉଁଶରେ ମାଜି ସଫା କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ସେଇ ଚୂନ ଦୁକତା ହାତରେ ଦଳି କଳରେ ଜାକି ଆରମ୍ଭ କଲା ତାର ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତ କାମ। କହିଲି, ଦେଖ ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାଠ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ବୋହିଦେବୁ। ଯଦିଓ କାଠ ବୋହିବା କାମ ତାର ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ଆସିଛି କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ, ବୋହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତଦଣ୍ଡେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହି ଉଠିଲା, ଏ ବାବୁ ମୁଁ କାଟିବି, ତୁ ବୋହିବୁ। ଦେଖ କେଡ଼େ ସରଳିଆ ପ୍ରକୃତି। କୁକୁରଟା ବାନ୍ଧିଦେ, କାଠଘରଟା ଦେଖା। ଚୈତନ୍ୟ କୁକୁର ବାନ୍ଧି କାଠଘର ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲା। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରବିବାରିଆ ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ ପରେ ସିଗାରେଟଟେ ଲଗାଇ ଅଗଣାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କାଠ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସଜେଇ ହୋଇ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଇଞ୍ଚେ 2 ଇଞ୍ଚର ଟୁକୁରା କାଠ ସବୁ ଭିଣି ଭିଣି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟ 8 ଅଣାର କାଠ ବାହାରିବ। ବିନା କିରୋସିନରେ ମଧ୍ୟ ଚୁଲି ଧରା ହେଇଯିବ, ଫୁରଫୁର ହେଇ ଜଳିବ। ନିଜେ ଝୁଡ଼ି ଓ ଖରକା ଆଣି ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲି, ଆରେ ଚେନା ଚୋପରା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଭଲ କରି ଖରିକି ଦେ ରେ, କାରଣ ଏଠି କୁକୁର ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଛି, ତା ପାଦରେ ପଶିଯିବ। ବିନା କୌଣସି ଆପତ୍ତିରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଏ କାମ ବି କଲା। କାମ ସାରି ବେଗୁନିଆ ଗଛରୁ ଓଢ଼ଣି ଆଣି କୁରାଢ଼ୀ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପାଉଣା ଆଶାରେ। କାମ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଉଣା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଶାରେ
बेगुनिया गचरू से शाढ़ी को आनी कांदरे पकाई छिड़ाला। दी खंडी 2 टंकिया नोट ता हाथ को बढ़ाई दे कहली दे चारणा पैसा दे, कारण तार कथा होता 3 टंका 75 पैसा नब। तेणु आउ चारणा कहले 25 पैसा, अणा टंका को 16 अणा। तेणु 1 टंका को 4 भाग कले केते 4 अणा पड़ो, अर्थात 25 पैसा दे चारणा रिटर्न कर बोली ताकू कहली। असहाय चक्षुरे चाही से कहला मोर पाखरे पैसा कहीं बाबू, खाली हाथटार तो सकाळू घरू आसिली, मो घरे खुचुरा नथिला ता नुह। गाल्पिक कहते जे मो घरे खुचुरा नथिला से कथा नुह, किंतु 75 पैसा खुचुरा ताकू कहीं देवी मु। कहली गोटाए नोट नहीं बजारू भंगी आण। आज रविवार बाबू, दुकान बजार तो सब बंद, चारणा पैसा थाऊ मोर उपरे और मासकू कटाई नबू। तेणु से कहला बाबू आज रविवार, दुकान बजार तो सब बंद अच्छे, मो उपरे से पैसा चारणा पैसा थाऊ, आसंता मासकू जो मु काठ काठीटे आसबि मोर माइनस करदेबू। ना ना से कथा हेब नहीं, तू आसबू कि नहीं, तो उपरे कि विश्वास, ए कथा गाल्पिक कही उठिले। एतिक कथारे यही सरल निरीह हृदयटी सांगे सांगे क्रोधान्वित हो उठिला। हांडिया खाइले आखि जेमिति लाल हो जाए, सेमिति लाल आखिरे से गाल्पिक आड़ को चाही जुग जुगर संचित चापा क्रोध को विस्फोरण करी कही उठिला कि कहलु बाबू कि विश्वास, एते बेले जाए मते टेकाटेकी करी भुलाई बुलाई तोर सबु काम आदाय करी नेलु, मोर जमी जायगा भी सब तुमर नेला, मोर न करिबा काम भी करदेली, 2टा सुखला रुटी देलु जे भावुछु ढेर दे देलु, कहूचु कि विश्वास। आमर कि मनीष ना बनर भालू होइछि, आमे मनीष नुह बनर भालू, आम उपर विश्वास करिबुनी। पैसार बड़नुक देखे होउचु, मु तोर चालाकी सबू बुझिछि, ने तोर पैसा। कहला बाबू कौन कहलु कि विश्वास, एते बेल पर्यंत टेकी टाकी भूले भाले मधुरिया कथा कही मोर सबू काम करदेलु, जो काम करवा कथा नुह ता भी काम करदेलु, करे नेलु मो पाखरु, जो काम मु करवा कथा कली, जो काम करवा कथा नुह ता भी कली। 2टा सुखिला रुटी मते खाइबा को देले जे भावुछु तू बहुत किछि देई देइछु, कहूचु कना कि विश्वास। आमे कोन मनीष नुह, आमे कोन बनर भालू होइछु जे आम उपरे तू विश्वास करिबु नाही। पैसार बड़नुक देखे होउचु, मु तोर चालाकी सबू बुझिछि, ने तोर पैसा। कही नोट 2टा को फाड़ फोपाड़े देई मुँह को थम थम करी एका मुहा होई सड़गाड़ को ढाइला। तारे रुद्र मूर्ति, तारे भयंकर मूर्ति देखी मु मुहूर्त के मध्य उपलब्धि कली, भाविली ये लोकटी जदि सजाग सचेतन करी, ये लोकटी को सजाग सचेतन करी उसकाई मु बड़ भूल करिछि, ताकू दे दी जाई थांता। जदि से सबु कथा बुझी पारिबो जे एपर्यंत मोर आचरण व्यवहार रे आत्मीयता नथिला कि आंतरिकता नथिला ता प्रति, खाली थिला मोर स्वार्थ प्रतारणा, सी हुए तो पुनश्च उत्त्यक्त हो उत्क्षिपित हो रागे उठिब, अत्यंत क्रोधान्वित होई पुणी बुली पड़िब, आ भाविब आउ गोटे ध काठ रहीगला, 2 केजिया कुराड़ी हुए तो मो छाती और मुंड को चिरी 2 फाड़ करदेव। यही चिंता करी गाल्पिक यार भयावह परिणति कल्पना करी आतंकित हो तत्क्षणाते चैतन्य हाथ में नोट 2टा को ताकू दवापाई पठई दे घर भितर कबाड़ किली पशि जाई कबाड़ बंद करदे। गाल्पिकंकर सर्वांग शरीर झाड़े बुड़ी जाई था। पिला माने धन्यवाद।